Quality oh. Ay, tingnan nyo oh. Ang ina. Ibang breed po ng kambing ito. Napakagaling kumain ng peds. Oh. Katawan pa lang oh, buto na. Oh. Full blood Askal. For sale. Oh. Tingnan nyo naman. Pata. Oh. Galing na po kumain ng peds. Sidsi pa yan. Ay. Mga 50 kilos po ito. Ay. Pag kinarnin nyo po to, wala nang laman. Oh. Kagaling. Quality. Oh, ha? May kasama pong manok yan, free. Oh. Yan po, oh. Papaya na lang ang kulang. Oh. Tindi kumain.